Okay, so hello and Assalamualaikum everyone. In this video, kita nak discuss soalan nombor 7C. Okay, so saya tunjuk terus dia punya solution dekat awak. Right, so number 7 dia kata dekat sini, find the particular solutions for the following differential equations. So, kita ada soalan C dekat sini and then this is our function lah. Okay, so soalan memang dah, soalan tak cakap pun sebenarnya awak nak kena guna integrating factor or separable variables, okay. Tapi kalau ikutkan soalan ni, kita sebenarnya kena menggunakan integrating factor. Alright, so the first step adalah in using integrating factor, dia kena follow SIMPI. SIMPI. Okay, hence the first one adalah making sure that your equation is in standard form. Okay, so standard form maksudnya kita kena dapatkan bentuk dy over dx plus pxy equals to qx. Okay, so this is the shape, the form, the equation that we want to achieve lah. Kita nak cuba dapatkan yang ini. Okay, so saya rasa saya boleh bagi tips ni dekat awak. Tak kisahlah dia separable variables or dia adalah integrating factor. Okay, so we can first try to make dy dx ni kosong. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, the pattern of dy dx ni, untuk dia jadi standard form, di depan dia mestilah 1. Maksudnya dia tak ada benda. Okay, so ini kalau integrating factor. Kalau ikutkan kita punya separable variables, so separable variables, dia punya bentuk adalah, kita nak cuba capai dy dx equals to fy gx. Okay, or it can also be fy gy over gx. Yep. Okay, so ini adalah bentuk yang kita cuba nak capai for separable variables before kita boleh separate dia punya variables. Okay, so kalau awak perasan, bentuk dia sama juga. The shape is still the same. Dy dx dekat depan ni, dia mesti kosong. Tak ada benda. So maksudnya dia punya coefficient di depan dy dx tu mestilah positive 1. Okay, so kalau tengokkan soalan kita sekarang ni, I have cos in front of dy dx. So first we can eliminate this cos dulu. So macam mana nak eliminatekan cos? So kita bahagikan everything dengan cos lah. So let's divide everything with cos x. Divide everything, bahagikan dengan cos x. Okay, so yang ini dah jadi mati. So ni cancel out and then sin divide by cos akan dapat yang ni lah. Okay, so cos cube bahagi dengan sekali sahaja cos. That's why dapat cos square. Okay, settled. Itu adalah step yang pertama. So that one adalah S. Use another color. Pink. Biru lah. Okay, so this is S. Okay, so settle step standard form. So second one adalah kita nak cari dia punya integrating factor. Okay, so integrating factor, formula dia adalah Vx equals to exponential to the power of px dx. Okay, so this is our formula. So our px adalah, so px kita is this one. Okay, so ini adalah px, so masukkan ke dalam this one. Right, so px kita adalah sin x cos x. Okay, so by now you should be able to know that there is no other way we can use to integrate sin over cos except for substitution. Okay, ataupun boleh juga guna formula, tapi sama je sebenarnya. Okay, so kita guna substitution lagi better, lagi senang untuk kita faham. Okay, so kita akan gunakan substitution. So I will take cos as my u. Okay, so why do I take cos as my u? Because when I differentiate cos, I have negative sign, and sign is there in my whole function. Okay, saya ada sign di dalam ini, which is dekat bahagian atas. Right, so this is what I get. So negative sin x dx. Okay, so kalau ikutkan, kita dah tukarkan yang di bawah ini menjadi u. This one has become u. Okay, and then yang belum jadi u adalah sin x dengan dx. Okay, so we need to have that expression dalam kita punya jalan kerja lah. So kita boleh dapatkan sin x dx by bringing this dx over here to the right hand side and I bring the negative to the left hand side. Settle. Okay, so dapatlah. Yang saya highlight warna biru ni adalah exactly benda yang kita mahukan. Okay, so kita nak sin x dx which is dah sama dengan negative du.
Alright, so just substitute. So substitute back. So yang ini dah jadi integral, salin balik dekat sini. And then this whole thing has become negatively u. And then dekat bawah ni, yang warna purple ni has become 1 over u. Okay, so integrate 1 over u will give you ln. Okay, and then substitute balik u is equals to cos x. Settle. Okay, so saya masukkan apa yang saya ada. So I substitute back what I have over here. Okay, so ini adalah apa yang berada di atas power saya. So saya masukkan dia ke dalam sorry, sama pula warna dia. Orange, chocolate. So saya masukkan dia ke dalam ini. Alright, so kalau ikutkan, kita ada exponential over here and we have ln. Automatically, otak awak dia akan fikir, oh biasanya kalau ada exponential dengan ln, aku boleh cancel out. Okay, tapi you need to remember one thing. Before you can cancel out the exponential and this ln, kita kena hilangkan apa yang ada di depan ln. Dia tak boleh ada pemisah di antara exponential dengan ln. So, diorang mesti duduk dekat sama-sama, barulah kita boleh cancel out macam ni. Okay, so macam mana nak hilangkan negatif? Not literally hilangkan, we can bring it to the power. Okay, so dapat macam ni power kita, barulah kita boleh cancel out kan macam ni. Alright, and then this one adalah cos x, kuasa negatif 1. So, kuasa negatif 1, kita boleh positifkan the power by bringing it to the denominator. Okay, settle. That is our Vx. Okay, so itu adalah step yang kedua, which is I, integrating factor. Okay, so next step, SIM. Okay, so kita dah settle S, kita dah settle I. Next one, kita go to the M, multiply punya part. So, nak multiplykan dengan apa? So, tanya balik diri awak, right? So, multiply, kita akan multiplykan this integrating factor with our standard form. So, kita akan multiplykan everything dengan 1 over cos X. Contoh. Right, so saya tulis balik dekat sini. So, this is my Vx, this is my Vx, my Vx. So, the black one is my standard form punya equation yang asal. Right, so kita dah settle step multiply, that is M. Okay, so kalau ikutkan selepas M adalah P, which is product rule. But you need to remember, before you can move on to product rule, awak wajib simplify kan apa yang awak ada dulu. Okay, so you need to put over here, simplify. Mesti kasih simplify dulu, wajib. Alright, okay, so simplify this one. You cannot do anything with it, so just copy it back. Right, and then this one, kalau ikutkan, kita ada cos 2 kali dekat bawah. So, saya combinekan jadi cos square. Okay, and then this one kita ada cos and then square. So, boleh cancel out kan. This one tak ada, so tinggal cos x sahaja. Settle. Okay, so bila dah settle, simplify, barulah boleh tukarkan bentuk dia kepada P, which is product rule. Okay, so product rule punya formula adalah d dx dalam bracket v times, sorry, not v, betul, v, it's vx times with y. Okay, so v kita is this one and then you just put y dekat situ. Okay, settle. So, ini adalah bahagian yang saya tukarkan dia kepada product rule. Wait, let me just write. Okay, so this one, this step is product rule. Okay, and then saya sambung terus daripada sini. Saya letak terus kita punya integral sign. So, step yang terakhir adalah integrate both sides. So, my integration step is the purple one. Okay, so saya just letak sahaja. I just add this integral sign and dx, integral sign, and also dx to both sides of my equation. Okay, so, this one, please jangan silap, right? So, kenapa kita nak letak dx dekat sini? Sebab kita nak cancel out this process of differentiation. Okay, kalau awak letak dy dekat sini, dia tak akan tercancel lah, this one. Okay, sebab awak differentiate with respect to x, tapi awak nak integrate with respect to y. So, dia tak akan neutralkan the process. So, this one, it must be x. This one pun kena x lah, barulah dia boleh di-cancel. Not literally cancel, the process is cancelled. Okay, so untuk yang ini, salin balik ke bawah. Right, so let's just, let me highlight it. This one, salin balik kat sini. Okay, and then yang belah kanan kita tinggal nak integrate sahaja. So, integrate cos, don't be confused with differentiate. Okay, so integrating cos will give you positive sin x.
right? And don't you ever forget to plus with C at the end of your integration punya step. Okay, so this is our general solution. Right, so settle kita punya general solution. So soalan minta particular solution. So you are already given this condition. Y0 equals to -1. Meaning that when x is 0, okay, when x is 0, y is equals to -1. Okay, let's substitute this value, right? So remember, substituting values will give you mark, alright? So jangan pandang rendah pada memasukkan nilai. Dia akan dapatkan awak markah. So masukkan nilai x dengan y pada equation yang ini. Right, so this is what you are going to get lah. So equals to -1. Okay, so masukkan balik and then settle. So kita mesti jadikan y sebagai subject. So kenapa kena jadikan y sebagai subject? Sebab compare to separable variables punya method, integrating factor is much easier for you to make the y solely as your subject. Kita boleh tinggalkan y sahaja sebagai subject sebab yang ini dah sangat mudah untuk kita hilangkan. Bawa je ke sebelah sini sebenarnya. Settle kat situ. Okay, so that's it for question 7C. Bye-bye.